بالنسبة لي موتور عندنا دو تيب ديال لي موتور موتور اكورون التيرناتيف اي موتور اكورون كونتيني بور شونجي لا فيتاس دو موتور اكورون التيرناتيف يعني اش خصنا نديرو خصنا هنا نبدلو لا فريكونس ملي كنبدلو لا فريكونس كتبدل لا فيتاس ديال لا موتور لي موتور كذلك ميثود اخرى اولا لومبليتود نقدروا نبدلو من لومبليتود ديال الطونسيون اللي كنعطيو لهذا الموتور هذا كذلك بالنسبه للموتور اكورون كونتيني بالنسبه للموتور اكورون كونتيني عندنا دو ميثود بور شونجي لا فيتاس اولا بور فاريي لا فيتاس هنا عندنا طونسيون ديال لاندوي الا جاب الله زدنا طونسيون ديال لاندوي لا فيتاس ديال الموتور غادي يتزاد الا نقصنا لا طونسيون ديال لاندوي لا فيتاس غادي تنقص بالنسبه كذلك ميثود اخرى باش نشونجيو لا فيتاس عندنا نتحكموا في نريغليو هاد نغيروا هاد لا فالور ديال الكورون ديال ليكسيتاسيون بالنسبه للكورون ديال ليكسيتاسيون الا جاب الله تينقص لا فيتاس غادي تزاد يعني نقدروا نوصلوا لواحد الحاله ديال لومبالومون اشنا هو لومبالومون يعني الفيتاس كتزاد بواحد السرعه كبيره جدا يعني بطبيعه الحال منين كنبداو نقصوا هاد الكورون ديال ليكسيتاسيون حتى كنردوها زيرو الموتور غادي يتحرك غيكون لومبالومون الموتور غادي يتحرك اذا هنا بالنسبه للاي اكسيتاسيون الا جاب الله زدنا فيها لا فيتاس غيوقع ليها غادي تنقص ولا نقصنا في الكورون ديال ليكسيتاسيون الفيتاس غادي تزاد لي كونفرتيسور دو بويسونس هاد لي كونفرتيسور هما اللي غنشوفوا في هذا الموديل هذا شنو هو الدور ديال هاد لي كونفرتيسور كيحول لينا من واحد لا سورس ديال لاليمونطاسيون واحد لا فورم فوا كيحولها هاد كونفرتيسور تيحولوا لواحد لا فورم اخرى حنا اللي كان ديال طونسيون اللي كنعطيو لا شارج دونك هنا تيكون عندنا لا سورس وهنا هاد لا طونسيون كنعطيوها لا شارج دونك هادو هما لي كونفرتيسور اللي كاينين عندنا انواع ديال لي كونفرتيسور دو بويسونس اللي كاينين عندنا كاين عندنا رودريسور هاشور اونديلور اغراداتور رودريسور شنو هو الدور ديال رودريسور كيحول لينا من طونسيون التيرناتيف لطونسيون كونتينيو هاشور كيحول لينا من طونسيون كونتينيو فيكس لطونسيون كونتينيو فاريابل يعني فاريابل من ناحيه الطونسيون ديال مويان ديال لا سورتي يعني شنو هو الهاشور كيحولنا من طونسيون كونتينيو فيكس لطونسيون كونتينيو فاريابل اون ديلور كيحول لينا من لاليمونطاسيون كونتينيو فيكس كيحول لنا لطونسيون التيرناتيف ا فريكونس فاريابل داكوغ وبالنسبه للغراداتور اش كيدير كيحول لينا من الطونسيون اللي هو التيرناتيف لطونسيون التيرناتيف variable en fréquence et en aussi en valeur efficace يعني le gradateur كيجي كيحولها من طونسيون التيرناتيف لطونسيون التيرناتيف variable ولكن ماشي اون فريكونس variable en طونسيون efficace يعني كنقدروا نتحكموا في الطونسيون efficace ديال لا سورتي هادشي اللي غنشوفوا من بعد. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans dans la première vidéo dans ma chaîne qui sera consacrée pour l'électronique de puissance, qui est une branche de l'électrotechnique ayant pour objet l'étude de la conversion statique d'une énergie électrique. Et la chaîne de conversion est constituée en général d'une entrée dite source, bien évidemment d'une sortie qui constitue la charge, et entre les deux, on a un montage qui représente un convertisseur statique. Car la conversion de cette énergie se fait à travers ces convertisseurs statiques, qui sont des dispositifs qui transforment une énergie donnée à l'entrée en une forme appropriée à la sortie. En effet, une source de tension peut être sous deux formes, soit une tension continue, caractérisée par sa valeur maximale, ou bien une tension alternative, caractérisée par sa valeur efficace, ainsi que sa fréquence.
convertisseurs statiques sont à base des semi-conducteurs, des diodes, des thyristors qui sont considérés des commutateurs parce qu'ils sont soit bloqués, soit passants. Et ce mode de fonctionnement, on l'appelle commutation. Et selon ce fonctionnement, ils vont réaliser des différents fonctionnements selon ce qu'on souhaite. Alors, il existe 4 catégories de convertisseurs statiques. Commençons tout d'abord par les redresseurs. Un redresseur, c'est un convertisseur statique qui sert à transformer une tension alternative en une tension continue. Bien sûr, il y a le courant d'entrée, ici la tension d'entrée, et le courant de sortie et la tension de sortie. À l'étage d'entrée, on a une tension alternative sinusoïdale de valeur moyenne nulle et on souhaite avoir en sortie une tension continue ayant une valeur moyenne non nulle. C'est un redresseur. Et en effet, on peut faire appel à un redresseur pour alimenter les moteurs à courant continu. Deuxièmement, on a les hacheurs. Un hacheur permet de transformer une tension continue en une tension aussi continue. Mais la différence, c'est que à l'entrée, ici, on a une tension continue fixe. Et à la sortie, on a une tension continue mais réglable. Ça vous paraît que pour qu'elle soit réglable, c'est bien évidemment qu'on aura la tension Vs en fonction d'un facteur ou d'un composant qui va jouer sur la valeur de Vs. Les hacheurs, on peut les trouver par exemple aussi pour commander des moteurs à courant continu, mais cette fois-ci à vitesse variable. Troisièmement, on a les onduleurs. Un onduleur a pour entrée une tension continue et il nous délivre une tension alternative. Donc ici, tension au courant continu et ici, tension à courant alternatif. Les onduleurs, par exemple, servent à produire tension alternative pour les protections contre les surtensions et les coupures de réseau informatique, par exemple. Quatrièmement, et c'est le dernier convertisseur statique, c'est les gradateurs. Un gradateur, c'est un convertisseur statique qui permet de transformer une tension alternative en une tension alternative. La différence, c'est que ici, la tension alternative a une forme, mais ici, on aura une tension alternative réglable. Les gradateurs servent principalement pour la production des vitesses variables en alternative. Alors, c'était la vidéo d'aujourd'hui qui est comme on peut la considérer comme une introduction en électronique de puissance. On verra dans les prochaines vidéos chaque type bien détaillé avec des exemples et l'explication des fonctionnements. Merci et n'hésitez pas à s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à aimer la vidéo si vous êtes intéressé. Et merci.